हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओडिशा स्कूल। आज आम ए भिडियो कौन पढ़ा? आज आम पढ़ा भारतर पश्चिम उपकूल आ भारतर पूर्व उपकूल। पे मैंने भारतर पश्चिम उपकूल देखा केमितिया आउ स्ट्रक्चर केमितिया आ भारतर पूर्व उपकूल देखा केमितिया तार स्ट्रक्चर केमितिया आम आज से विषय किछि जानिबा। पूर्व वीडियो रे भी आम किछि इनफॉरमेशन देइथिले ए विषय रे, तो ए वीडियो रे आम ताको डिटेल्स रे पढ़िबा। ओके, तो ठीक अच्छे पुणी चलो स्टार्ट करवा। भारतर प्राकृतिक मानचित्र स्कूल आटलास किंबा कांथटंगा मानचित्र को अनुधान करी बंगोपसागर पड़ता 5 गोटी नदीर नाम लेख। तमनकर काम है कि देखिबो तुम स्कूल जो आटलास लगी माने तुम फिजिकल मैप रे सेठी तुम ध्यान दब कि 5 गोटी नदीर नाम है। बंगोपसागर को पटे जदि एटा भारत होउची, ओके, ए पटा होची कोन बंगोपसागर। ए पटु नदी आसिकी केतोटी नदी 5टी नदी कौन कौन नदी आसी पड़ी आम से विषय तुम मैंने से विषय कौन जानब। तो आज आम कौन स्टार्ट करवा? आज आम स्टार्ट करवा पश्चिम उपकूल। भारतर पश्चिम उपकूल सॉरी पिला माने भारतर पश्चिम उपकूल गुजरात रो आरंभ होई महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक दे केरल पर्यंत विस्तृत। मु तमनक पई एठी गोटे सुंदर मैप लगे देछि। देख एट देख, ये हूँ आमर कौन गुजरात, कौन एटा हूँ गुजरात, ये हूँ आमर कौन गुजरात। गुजरात तापर कौन कौन स्टेट अच्छी पाखक लगिकी, ये हूँ गुजरात, ये हूँ महाराष्ट्र है, आउ कौन ये हूँ कर्नाटक, आउ एठी तुमको गोवा भी मिल जीव पाखापाखि है। ये हूँ कर्नाटक, ये हूँ कौन केरला, आउ ये हूँ गोवा। ओके, देख ये जो अच्छी कतोटी स्टेट गुजरात 1 2 3 4 5 आ कौन के 2 3 4 हाँ एतिकी जतिकी स्टेट अच्छी ये हूँ कौन भारतर पश्चिम उपकूल रे अवस्थित। ओके, तो कौन अच्छी भारतर पश्चिम उपकूल। भारतर पश्चिम उपकूल गुजरात आरंभ हो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक दे केरल पर्यंत विस्तृत। जमी देखिले ये अंचल प्रभावित अधिकांश नदी पश्चिम घाटर उत्पत्ति लाभ करी कौन द्रुत गति प्रभावित हो गभीर मुहाण व एस्चुरी सृष्टि करछन्ती। पे मैंने 2 प्रकार नदी द्वारा 2 प्रकार लैंडफॉर्म सृष्टि हुए। तो मैंने आगो को पढ़िबो जेतेबेले हायर क्लास को जीवो तमे टोटली पढ़िबो, किंतु आमे एठी 2टा कांसेप्ट बे क्लियर हवा। से कांसेप्ट होची कि नदी 2 प्रकारिया कौन माने लैंडफॉर्म बनाए। मन कर गोटे नदी एपटू बही बहीक आसची, कौन आसची नदी बही बहीक आसची, एपटू नदी कौन बही बहीक आसला। मनकर एठू समुद्र अच्छी आउ धीरे 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 आसिक स्लोप होइकी मिसिला, एमती नदी कौन धीरे धीरे डिवाइड होइकी गला। ये गोटे प्रकार लैंडफॉर्म हम माने एठी बाली माने गदे हेबे हैला, आउ तापर कौन समुद्र सहित कौन नदी माने मिसिबे। ये हूँ गोटे प्रकार लैंडफॉर्म बने। लैंडफॉर्म माने कौन जमीर आकृति, बुझिपारल। आउ किछि नदी अछंती जेमिति कि उच्च स्थान अछि आउ सडन एठू गडानिया अछि, तो नदी कौन करे डायरेक्ट एठू पानी पड़े, डायरेक्ट कौन करे एठू पानी आसिकी समुद्र रे मिसे। माने समुद्र पाखरे एमिति बड़ बड़ कौन पर्वत भलिया थाए, तो नदी कौन करे नदी एमिति न बनेगी किछि माने तार चैनल न बनेगी डायरेक्ट कौन आसे समुद्र रे मिसे। तो आमर भारत रे भी जो 2टी कौन अच्छी पूर्व उपकूल अच्छी और पश्चिम उपकूल अच्छी है ना। ये कौन पूर्व उपकूल और पश्चिम उपकूल, तो तुम मैंने जानिच एपट एरिया कौन उच्च जगह और एपट एरिया कौन टिके स्लोप माने ढलानिया जगह। तो नदी माने एपट आसती मेन है 2टी नदी विषय तुम ये कह जाए 2टी नदी एपटे बेसी बड़ नदी कौन प्रभावित हुई। गोटे हूँ नर्मदा आ गोटे हूँ कौन ताप्ती है। ए जो नर्मदा और ताप्ती 2टी पहाड़ मध्य बहुंट। गोटे गोटे पहाड़ नाम कौन, गोटे हूँ कौन ये आमर 2टी पहाड़ अच्छी। ओके, जमती कि आमर ये मोर टिके मन पड़नी, हाँ 2टी पहाड़ अच्छी, गोटे हूँ विंध्य आ गोटे हूँ सतपुरा। ओके, ये हूँ कौन गोटे हूँ विंध्य आ गोटे हूँ कौन सतपुरा। ए भितर कौन 2टी नदी बही बहीका जाउछन्ती, गोटे हूँ नर्मदा आ गोटे हूँ कौन तापी। तो एमाने कौन अछन्ती, एमाने जेतेबेले एस्चुरी बनांती एमाने कौन अछन्ती एठी किसी स्लोप न थाए, तो डायरेक्ट पानी कौन समुद्र रे मिसे एमती पड़िकी
ତ ମାନେ କଣ ବହୁତ ମାନେ ଜମି ଗୁଡାକ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ପର୍ବତକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପର୍ବତକୁ କଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜମି ଏମିତି ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ବନାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କଣ ଅ ଏଇଭଳିଆ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଯାଇକି ମିଶନ୍ତିନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶନ୍ତି ସେଟା କଣ ଏଷ୍ଟୁରି ତିଆରି ହୁଏ। କଣ ତିଆରି ହୁଏ? ଏଷ୍ଟୁରି ତିଆରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ଲୋପ ହେଇକି ମିଶନ୍ତି, ମାନେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ପଡିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇକି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶନ୍ତି, ସେଠି କଣ ସେଠି ଯେମିତି ତମର ସୁନ୍ଦରବନ ଅଛି ହେଲା, ସୁନ୍ଦରବନ ଅଛି ତମର ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଳରେ, ଓକେ। ତ ସେଠି କଣ ସି ବିଚ୍ ବଗେରା ବହୁତ ବଡ ବଡ ଏରିଆ, ସେଠି ବହୁତ ଅଧିକ ସମତଳ ଭୂମି ବନିଥାଏ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ ତ ମାନେ? ତ ଆମେ ଏବେ ପଢିବା, ତମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କି ଏସ୍ଚୁରି କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ? ଠିକ ଅଛି। ଏହି ଉପକୂଳ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆନିତ ପଟୁମାଟି ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ। ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ଖାତ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଧାର ଓ ମୁହାଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ନଦୀର ମୁହାଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ, କାରଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ନଦୀ କଣ ସବୁଠୁ ବଡ। ତମେ ଯଦି ମ୍ୟାପ ରେ ଦେଖିବ, ଏଇଠି କିଛି ଦେଖାଯିବ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଫିର ବି ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ନଦୀ, ଇଏ ହଉଛି ନର୍ମଦା, ଇଏ ହଉଛି କଣ ତାପି। ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନଦୀ, ଏଇଟା ତାପି ନର୍ମଦା, ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ମାନେ ନର୍ମଦା ତାପି ଏଇ ଦୁଇଟି ନଦୀ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ସେମାନେ ଯାଇ କଣ ଏଇଠି ମୁହାଣ ବନାନ୍ତି, ମାନେ ଏଷ୍ଟୁରି ବନାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏହି ଉପକୂଳ, ହଁ। ଆଉ କଣ ଅଛି? ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ଓ ସହର ରହିଛି। ସେଗୁଡିକ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆସିଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଅଧିକ ବନ୍ଦର ଥାନ୍ତି। ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବ, କି ଯୋଉଠି ଅଧିକ ମାନେ ସମତଳ ଥାଏ, ସେଠି କଣ ଅଧିକ ବନ୍ଦରଗାହ ବନି ପାରିବନି। ବନ୍ଦରଗାଁ ମାନେ କଣ? ମାନେ ସି ପୋର୍ଟ ହେଲା, ସେଇଠି ଅଧିକ ସି ପୋର୍ଟ ବନି ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆବଡା ଖାବଡା ଜମି ଥିବ ଏମିତି, ଆଉ ଯୋଉଠି ଗଭୀର ଥିବ, ସେଠି କଣ ସେଠି ସି ପୋର୍ଟ ବନି ପାରିବ। ତ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ପଟେ, ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ କଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସି ପୋର୍ଟ ବନା ହୁଏ? ଏଇଥିପାଇଁ ବନା ହୁଏ, ବନିଥାଏ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯୋଉ ତାର ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ସେଠି ଏମିତି ମାନେ ତାର ଭୂମି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏମିତି ଥିବ, ମାନେ ଏଇମାନଙ୍କ ଜାଗା ଗୁଡାକ ଅଧିକ କଣ ସ୍ଲୋପ ନଥିବ, ମାନେ ଅଧିକ ବାଲି ଗଦେଇ ହେଇକି ନଥିବ। ଏଠି କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେହେତୁ ପାଣି ଗୁଡାକ ପଡେ, ଆଉ କଣ ଉଠିକି ଥାଏ, ତ ଏଇଠି ଅଧିକ ମାନେ କଣ ସ୍ଲୋପ ବନି ନଥାଏ, ମାନେ ବାଲି ବାଲି ନଥାଏ। ତ ଜାହାଜ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଜାହାଜ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଜାହାଜ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କଣ ଗଭୀର ଟିକେ ଜଳ ଦରକାର ହେଲା। ଅଧିକ ଜଳ ମାନେ ଅଧିକ ଯଦି ଥିବ, ସେମାନେ କଣ ଭଲସେ ଏଠି ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କମ ଜଳ ଥିବ ଯଦି, ସେଠି କଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ, ମାନେ ଅନଲୋଡ ଅଫଲୋଡ ପାଇଁ ବହୁତ କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଠି ଟିକେ ଗଭୀର ଟାଇପ କା ଥାଏ, ସେଠି ଅଧିକ ସି ପୋର୍ଟ ବି ବନିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାନେ ଏଠି କଣ ଅଧିକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହୁଏ। ହୋପ କି ତମ ମାନେ ଏବେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଇଏ ଦେଖ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ମହାକାଶର ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ହେଉଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ, ମାନେ ସାଟେଲାଇଟ ରୁ ଏସବୁ କଣ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ସବୁ ଦେଖ କେତେ ଅଧିକ, ଆଉ ଏଠି କଣ ଗଭୀର ଥିବାରୁ କଣ ଜାହାଜ ମାନେ ବି ଭଲସେ ସିପୋର୍ଟ ବନେଇ ହୁଏ। ତାପରେ କଣ ଅଛି? ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଗାଙ୍ଗେୟ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏଥିରେ ମହାନଦୀ ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ନଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଭୂମି ଓ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ରହିଛି। ହଁ ମାନେ କଣ? ଆମ ଭାରତର ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ। କଣ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ। ତ ଏଇଠି କଣ ଥାଏ? ଏଠି ମାନେ ପୂର୍ବ ଘାଟ, ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ବ ଘାଟ ଏମିତି। ଇଏ ହଉଛି କଣ ପୂର୍ବ ଘାଟ, ଆଉ ଏପଟେ କଣ ଅଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି। କଣ ଅଛି ଏପଟେ? ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି। ତ ଏଇ ମଝିରେ ଯୋଉ ଥାଏ, ଏଇ ମଝିରେ ଯୋଉ ଜମି ଗୁଡାକ ଥାଏ, ଇଏ ହଉଛି କଣ ଆମର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ। ଓକେ। ତ ଗାଙ୍ଗେୟ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଗାଙ୍ଗେୟ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି କୋଉ ପଟେ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ଗାଙ୍ଗେୟ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି। ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ତମକୁ ଅଲଗା ଭିଡିଓରେ ବି ବୁଝେଇଥିଲି। ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ମାନେ ଭୂମିର ତିନୋଟି କୋଣ ଥିବ ହେଲା। ମାନେ କଣ? ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଏପଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ, ସେତେବେଳେ ନଦୀ କଣ କରେ? ଅଧିକ ପାଣି ମାନେ ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପଥର, ମାଟି, ବାଲି ସବୁ ବହି ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ନଦୀ ଆଉ କଣ କରେ? ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗଡାଣିଆ ନଥାଏ ଅଧିକ, ସେ କଣ କରେ? ଏଠି ତା ପାଖରେ ସବୁ କଣ ବାଲି, ଗୋଡି ମାଟି ସବୁ ଡିପୋଜିଟ କରି କରି ଚାଲେ। ତ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ବୋହି ପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ନଦୀ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଧାରାରେ କଣ ବୋହିକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ। କଣ ମିଶେ? ଏମିତି ମିଶେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭୂମି ଟା ତିଆରି ହେଲା ଆମର, ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି କୁହାଯିବ। କାହିଁକି ନା
एपटे गोटे नदी बोहुची एपटे नदी बोहुची एटा कोन कुहाଯିବ आकु त्रिकोण भूमि कुहाଯିବ सेतबे सबुठु बड़ हमर जो सुंदर भूमि बनिचे सेटा गंगा नदी रे बनजे ना गंगा ब्रह्मपुत्र तो गंगा नदी जेतेबेले आसे एटा होची उत्तर हला उत्तर एपटे आउ कोन उत्तर पूर्व आ एपटे कोन कन्याकुमारी कन्याकुमारी माने एपटे एतक जो भूमि अछि ओके एथिरा कोन हमर त्रिकोण भूमि माने ए पर्यंत कोन विस्तृत हमर कोन पूर्व उपकूल एते पर्यंत विस्तृत क्यों क्यों नदी एठी अछि जेमति कि महानदी तमे तो समस्त जानथिबो महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदीमान द्वारा विशिष्ट विस्तीर्ण समतल भूमि और त्रिकोण भूमि माने रहिछि तो गंगा नदी रे भी हमर कोन एमति त्रिकोण भूमि बनिछि चिलिका एवं पुलिकाट दुईटी उपहृद प्राकृतिक बंध द्वारा समुद्र ठारू अलग बृहत जलशक्ति को उपहृद बा लगुन कहती पे माने ह्रद गोटे अच्छे उपहृद अच्छी ह्रद माने कौन जदि सेमिति माने तमर कौन दीप भलिया एटा हूँ ह्रद ए चारिपटे कौन जमी अच्छी ये हूँ ह्रद किंतु उपहृद कौन माने लगुन क्या कह जाए लगुन माने मनकर ये समुद्र अच्छी कौन अच्छे ये समुद्र अच्छी समुद्र रु एपटे एपटे गोटे पानी रो सोर्स अच्छी माने कौन गोटे खाई अच्छी तापर कौन है पानी आसला किंतु ए जगह गुड़ाक पानी रे कौन कभर ये समुद्र पानी किंतु एटा कौन अल्प अल्प बारियर हेगी बनिची पूरा कभर हैनी समुद्र सहित लागिकी अच्छी तो आपको कौन कह जाए आपको लगुन कह जाए लगुन भी केमिति बने तार प्रोसेस तमे सेटा एबे बुझी परिबनी जेतेबेले बड़ हो तमे बुझी परिबो ओके तो लगुन आपको कह जाए माने ह्रद माने कौन ह्रद माने होची चारिपटे तार कौन थिबो लैंड थिबो जमी थिबो किंतु चिलिका ह्रद कौन लगुन बोली कह जाए कहीं से समुद्र सहित कनेक्टेड अच्छी समुद्र तो कटिकी नाही सेतबे कौन कह जाए लगुन कह जाए चिलिका एवं पुलिकट को ह्रद कह जाउथिले हे प्रकृति रे गुडको लगुन बा उपहृद आको आमे नॉर्मली कौन कहि दो चिलिका ह्रद बोली किंतु आको कौन कह जाए उपहृद बोली कह जाए बा लगुन बोली कह जाए नदी बृहत जलभाग तथा सागर ह्रद और अन्य नदी मिशी थाए जहाको नदीर मुहाण कह जाए बुझिपार नदी बृहत जलभाग तथा सागर और अन्य ह्रद नदी मिशी जहाँ नदीर मुहाण कह जाए मुहाण मान जो जगह जो जगह मैंने मिशी था आपको कौन कह जाए मुहाण कह जाए नदी और समुद्र मिलन स्थल को कौन कह जाए मुहाण कह जाए केवल नदी जाकि सागर में मिसेनी कौन भी बड़ जलाशय नदी जाकि मिसे ओके यही मुहाण रे संचयजात पदार्थ द्वारा निर्मित भूमि रूप को त्रिकोण भूमि कह जाए यही संचयजात भूमि कालक्रमे एक त्रिकोणाकार बा पंखाकृति आकार धारण करे जेमति कि तुम मानक कहली से जो बही बहिका नहीं आसी माटी बाली कादुओ सब से कौन निजर डिपोजिट करते माने संचय करते सब संचित कर देते तापर मान जाके समुद्र रे मिसंती तो यहाँ कौन गोटे पंखा भाया होगला ना नहीं से कह जाए पंखाकृति धारण करे गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी द्वारा सृष्ट उर्वर त्रिकोण भूमि एवं यही अंचल रे कृषि पाई अत्यंत उपयोगी कृषि पाई कहीं उपयोगी कहीं ना माटी समतल अंचल आठी माने कौन अधिक पटुमाटी भी थाए पटुमाटी इन द सेंस माने अधिक प्रोटीन थाए माटी रे जोठी आउ अधिक प्रोटीन थाए समतल थाए सेठी कौन अधिक कृषि पाई भी से जगह कौन उपयुक्त होई थाए ओके तो मत मानक कौन नोट भी बन जमती कि पूर्व उपकूल भारत पूर्व भारत और बंगोपसागर मध्य अवस्थित महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी मान द्वारा सृष्ट समतल यार उपकूल रही चिलिका और पुलिकट ह्रद यही उपकूल प्रमुख लगुन चिलिका ह्रद भारत सबुठार बड़ लगुन भारत सबुठ बड़ लगुन कौन लगुन चिलिका ह्रद नदी बृहत कल्लोल और सागर ह्रद एवं अन्य जलाशय मिशी मुहाण कह जाए माने जदि तुम मान को क्वेश्चन आसीबो कि मुहाण क्या कह जाए नदी बृहत कल्लोल और सागर ह्रद माने बृहत कल्लोल व सागर किंबा ह्रद मानकर किंबा अन्य जलाशय जितेबाला मिशी थाए मिशिबा जगह को कौन कह जाए मुहाण कह जाए तापर कौन अच्छी यही मुहाण प्रवाहित पदार्थ द्वारा निर्मित भूमि को त्रिभुजाकृति भूमि व डेल्टा कह जाए आपको कौन कह जाए इंग्लिश आपको कौन कह जाए डेल्टा कह जाए जगह को गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी द्वारा सृष्ट विस्तृत त्रिभुजाकृति भूमि यही अंचल रे देखा मिले माने कौन एपटे नदी महानदी कृष्णा कावेरी ए सब कौन बड़ बड़ सब कौन तैयारी करथांती मुहाण सब तैयारी करथांती जेमति कि डेल्टा तैयारी करछांती ओके आ कौन एठी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन lies between eastern India and the Bay of Bengal. Broad plains formed by Mahanadi, Godavari, Krishna,
Kaveri rivers are found along this coast. ଯେମିତି କି ଆମେ ପଢିଲେ ଏଠି କଣ ଗୋଦାବରୀ କୃଷ୍ଣା ବଗେରା ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁଲିକେଟ ଲେକ୍ ଆର୍ ଦ ମେଜର ଲଗୁନ୍ସ ଅଫ ଦିସ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ହଉଛି କଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯୋଉ ସମତଳ ଭୂମି ଥାଏ ତ କୁହାଯାଏ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଇଜ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲଗୁନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିଲିକା ଲେକ୍ କଣ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲଗୁନ୍ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆର ଦେନ୍ triangular landform formed by river deposit at its mouth is called delta delta କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି କି ୟାକୁ ମାଉଥ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଡେଲ୍ଟା କୁହାଯାଏ delta large deltas formed by the Godavari Krishna Kaveri and Mahanadi ଆମେ ଯେମିତି କି ଏଠି ପଢିଲେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଇଂଲିଶ ଲେଖା ଦେଇଛି ବାକି ତ ତମାନେ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଛ ଯେମିତି କି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କରିଦେଇଛି କଣ ଇଷ୍ଟର୍ନ କୋଷ୍ଟାଲ ଅଫ ଇଷ୍ଟର୍ନ କୋଷ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଏଇ ସବୁ କଣ ସବୁ ଇଷ୍ଟର୍ନ କୋଷ୍ଟ ଯେମିତି କି ତମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବାଂଲାଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ ତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଟା ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ ଅଛି ଏଠି ତମର କଣ ତାମିଲନାଡୁ ଓକେ ଏ ସବୁ କଣ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଆମର ପୂର୍ବ ଘାଟରେ ଯାଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢିବା କଣ ଉପଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମାନେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆମର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବି ତ ଗୋଟେ କଣ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଡାଇଭରସିଟିରେ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ଫିଚରରେ ତ ଆମେ ସେଟା ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ତ ଆଜି ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ଆଜି ଆମେ ପଢିଲେ କଣ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ନଦୀ ଏସ୍ଚୁରୀ କେମିତି ତିଆରି କରେ ଆଉ ନଦୀ ଡେଲ୍ଟା କେମିତି ତିଆରି କରେ ଓକେ ଆଉ ଏଠି କଣ କଣ ଏଠି କୋଉ କୋଉ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସବୁ ଡେଲ୍ଟା ବନାନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ କଣ କଣ ସବୁ କଣ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉମାନେ କି କଣ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ କାମ ହେଲା କଣ ରିଭିଜନ କରିବ ମନେ ରଖିବ ଭଲସେ ପଢିବ ଓକେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯାହା ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହଉଛି ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ ତାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ତମେ ମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର ବି କର ତାଙ୍କି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଏଇ ଭିଡିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ସେମାନେ ବି ପଢିପାରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମତେ ଟିକେ ଏନକରେଜ ମିଳିବ ପଢିବା ପାଇଁ ଓକେ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜୟ ହିନ୍ଦ